Sigaro, Kansila, Mursala. अरे साहब, मेरे को समझ में नहीं आता कैसा है कहानी। वो साला चुतिया। अरे इंस्पेक्टर, तुमको पुलिस चाकरी किए देला किए जाए? अरे आगको बरम्बा निर्वाचन मंडली रे बहु प्रतिद्वंदिता करी এই তাকে যদি হাত ছড়া করি দেলি তাহলে দম বিরোধী দল মিছিল গচ্ছি কাটি দেব রে। ओ समझ गया इलेक्शन মতে কেউ পাহাড়ের রসগোল্লা খুয়াইয়া কথা কইছিলে সে কথা কোন ভুলি গলে না কোন পাহাড় রসগোল্লা ও বহু নারী খাইব ইন্সপেক্টর অন্যজনে দান্ত খরচে পার্টিটি প্রস্তুত করি সময় সুবিধা দেখি।